kita ko wala hada mbole kan abula isi tabende mbe prelin ne jani confinement en banta fa hata wala hada kilin wala hada kilin to benye a préparer o dam taw tumode ebe men dila wala hada men dila fonnin kelma nimbe talite yalu men ba fonnin kelma iti men biyen ha fo fonnin kelien dunia en muta nyama ala konse dunia en sota nyamen nan manfo alkiyamo la ibo wala hada ke ho préparer wo ken nin natalu men nin nati yalu men beta wala hada wala nyini ni bulula ni ala hala nyini inshallah ala ma italan ken dola no confinement nga banta be kato be kalale mben déplacer le hata haje hata wala hada do récupérer bulla je membe kuma kan fonnin kelien ala konse se sila ken do lu mutanya menna ala ko me filim famma nyamenna inshallah ne ala ba fode le benala nala ala ba fode ni nata le ligne la may je folo par ni nata doron e se signali ke ala ko men ngai ta halon ko ebijan par muso fanta jabi alni wura wa alaikum salam bar muso fatim atalantan gol dumbedi ya jema holube ala barka ni ala ba fodi bina la sumunna wala hadale kan na wala hada men damuta asomeni fulole jenti nga wala hada do ke semaine passée samedi ngakanna la number ala manki tala parce que moko ete se ko fo le meni ala manki tala ameke donc on bari ngalumbe wala hadale kan wala hada membe benni ke talama ke mukulati mbebe ke tulale asia ahadoho bebe ke tulale parce que bebe fagalale lundo benala dunia yi yelema galemo kunu nyabe reportage dola wato dolu fo mo hi réfléchi wonya wato dolu nga reportage dole je kunu mbada sagala tibabo la reportage lemo wotu mo woto ha idunta viol kumo dole to ke dole boyta fa dinne kan bara image wo bola bola image wo be kalat ma men nani bite mamma no ko fo sambi woro la muten sandi bi woro la sandi bi woro lo e himira nga mo holje image wala image noir blanc le mu nga mo holje image wala nga lo no wotu mo woto mo men bebe sandi bi woro bibi sandi bi woro ni memma sanke men nim sambi sabale soto e himira wala si ente kirinte mo hon men bebe sandi bi lulu ni ko luto to mo sambi woro ni ko luto yo e commente lu chiamani je mento biten sanji bi lulu sanji bi woro sanji bi woro la woro kuta jam wo jam bon o batarla le ntelu chiamani nti jam butugo même bebe sanji lulu haylati sanji bi woro jam wo jam o sanji bi woro la kuta hari bi jan satra me ku no e fanye donc halon ko dunia yi mela ba e hasiye so to nyaawo nya lundo be na la le fi hata woto ni mo hota hata na haketu ke mumunti e ha men nyini itarola ou bien femmem jeti ko ma aseke kulu fenti aseke nafuluti aseke afengal hasia ni mo woto ta dingale babulu ke se tala nyaadi yo be mo holla hakilu la bun nyala men ha lon wori si haketu wol hala ta hamanya lon ne bara siata mo holu men man nyin ke nyalon abata taran na société lu kono la mo do lu bantale e khafena lu tu fengo lu man na tahama nyama no waxto do lu interesse talaro kele ko parce que e do hole bidje itatale mo e do hole mo e ha fenga ta ihi hajo kato adinga li bidje amusulu bidje men hakanke sotola wontije nala ba fo de trambolo ko to lu mo ha alfa do la ko mo fa ko imete ga barinya moledi do to ise gide tegle barinya la nin ke tala si ta ke tala ta me ina hakilin fa hakilin bulu fenge
e habe to tala har santi mu ma so ta to hafata sar yana kenya la donc isalo wolma kwal tala mantulum ke talala ala ba fo de nyanti la de may je ko malon sile e be jam membar may je de donc ndi tele kem makonon ni ala ba fo de ustaju ni be je ya message sila namma assalamu alaikum wala namma nkem mi je fala ustaju ahmadu mbamba ahmadu ilo ho betam muta jande ilo ho betam muta donc ni man na metali no fele ko bare occuper alpha ma je folo alpha bi je e ha alpha konton nyenje depuis tuba wahato yento jahabi kunangolo mbalu konton na tali membi jante sana holo ani silla kunangolo alkana enquête hambi ke ngalla hidimen na mbalu balu tala le hala wolu ma konto filo balu muta kon tala muta la malgré confinement be kering alsalo nya havo kombe continue la alu rabitaila jahabi kunangol ni silla kunangol sa fahamo nya havo kombi rabitaila le wahti konti telekem mutala malgré confinement be kering bari telekem balu ken man ko wala kabrin kunu man ko la binte ko la sinin fanante ko la ala abdu abu nya le fanam man na karama hoje folo de maje ligni la de odun wato dulu asetanga leta na hatanga ta wonya donc nte dun na telephone nyana bula modu men naten ameno masoto la butu alay ba fo de Amerique yo malay ba fo de je maje ni wala hada kende bale kante mbara hadinyen no ngam connecté nyamen wa alaykum salam Draman Seti dan so jula ado menyadi ko dimbayal dum bebe dum abe garandi kan jaba kan ko di bebe do aba kan ko di awai ha bebe kontan nya hanni ka fa ba konton na ka fa ba konton na ala ma balula ha jato kende ya hini ila dimbayal la sumuntame donc man karama hoje adun rendez-vous important le motem bar man na karama hoje de man na karama hoje de ali do ali tuba keken do ali tuba adu menyari ko ali tuba ndo je maholu tananti je nanga defo ko di ba ite ke so fahamu le fi hanan tel makaran fi hanan fana makaran nya nanga defo la ko yo bal be konton na atel men be je ligni la bal be konton na hasagia ma hafali yan kon ni na karamo ho ni wolo mala ba fodeti mbatel makono ndi wala hadala alsi hakatu de ala ko nga fongo bu directeur manam fa ala ko nata khatankili manam fa ben kili lal ten sa tra ben kili kam yo ala ba fodi mati je silen mbati je alsi hakatu de ala ba fodi yo aba makona ngala sa fon si ajouter voilà yo ajouter tu vas donc bama soto la sai alhamdulillah je dun kanne alay Assalamu alaikum. alaikum salam don ni ci enquête sa kon na kala ko wa batame ko Wallahi bon fengela bida fo musla bida fo sa kwa kibe makon ta fana ba kan kibe killa la folo tonye yo
Bimbal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jemolu. Alhamdulillah bijan tro. Dembaya lulu. Basin je kori. Iyo tarawon ti alhamdulillah. alhamdulillah. Dibirin don di banna na mo di be salon kono do ila biriwi kasiya. Ngatu di boto wala hafiza hari man to gebe ni biriwi. Yo, gomma kono nga ntakan sigi jana ma fango. Iyo. Iyo. Awe dimbal be. Tarawon tarante je. Tarawon dinta alhamdulillah. Yo ba kono ndola. Iyo. Ma kono ndola faida manyo ninko kana punya. Ntaku men na jang ala ko len bari nya dema khamisi de ya dema iyo wolo contrôle si la bisi de mo be ma ko mo tanyo holu nko fo la be la den men be lagine men be mal ndu la be to parce que bi alhamdulillah rabbil alamin an se message ma to dula lu chiamanto wala hada se takadula e to mbe wala hada ma so to kan wala ha ken sen adresse misi de mo be la ni ko fo la be la men ay me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم la paix et réconciliation jama ke ana musulu hal kontom bi wurayin na sibiti dum ba wurayin na bari ni a contrôle la misidime ya contrôle tiginin ta ya contrôle fama jigo be contrôle mento ni wurma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh contrôle ngani ne contrôle mo khalsari ne contrôle mo contrôle di ma baleti e hamo fu contrôle la e jana itala le kabeta en fana ngala muta fana mbata iti la kifa ki fana ala ba fu de hal tammi tawla inshallah onje fanga da mo lete comme mbati hijabu ibe tele masibo ma fana mbata so ila hijabu ma fana mbekisila fana masibo wallahi akoto bele joti ni mo ho fo nyo nyem tigen altata nyo homma kuma altata ku ke nyo na butum e halon wole joti hambi altala hali ya marmen na ibata so ro wallahi o ton se o kusi faru manyamen nan so kumolu afon talan si fasaro lo nyamen si koto lo nyamen danger men bala ni takata so se karamo ko likidi jangol ma ala ko hanni de bula inshallah na fon ninke on nabi ni wol mala afode ti depuis amerique nga wala hada men damu tajen ko men be bendi ke tala ko ma ala halo nga parti do kala parti kenen kala be parti fulani ko ke ko yin atama ke tulun kuti parce que alta la hata fanga décret la alta la dum nga décret men na digi wonti tulun kuti modifier to la ha ko na ha bi do muyti na bun kono muyti wo sonia e ko alta la ha fo nyamen na ki wa ita na mbolo ko na ba fo de bolo kan ba konton na be jama be konton na ba fo la ba fo de ko bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdullah وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما ربنا إننا جلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikum salam. Baringalu alhamdulillah rabbil alamin iko malinga mbaka nyamin dambe ke kule kan. Nam. O ke ku alhamdulillah kila sallallahu alaihi wasallam kila hakilo habun dunia be hakilo tikila mo kila dingala tikila minga fisa kila dinga beti ko ngafo nyamin bar manso subhanahu wa ta'ala aman ke dunga bulu ala fangala ka ke tala. Nam. O ke o ala khafo la siyama alquran o kono ko ni min yiba istabun ala la nani kunna asimari go ya hankata o ya hankato ala mum be islama amin allah ko farabbuna subhanahu wa ta'ala yani tawalla qismatun yani al-mi'ras marigo fala ha akullu ke talala am ke dum mo bulu ko ha tala bon ke wo tala ni gala saka to sigi olula wo sigi olu ni muslima adina ko nga damu tanyami na nin do bota je dole sena nin do bota je do sena nin do fanam bi je do ma soto nin don ti je do sa soto nam man saba subhanahu wa ta'ala ala tilmo kono la aka ke tala hakke di ke tigoluma nam aka nyabo nyamfana nyaborla hikmatu be minto ha nyabo nyaborla ala ko me fili nyaminna o nyaboro wo be senior ne prem foni mingi bang
donc nira ke tala la saga ke tala be sigi yani sigi la woro wa iya an-nisfu do bi je asetala ka temo soto wa robo o do bi je aseto sigi nani kanani jaga kilinta wa somono do bi je aseto sigi segi ka segi nyogo kilingata do bi je wa sulusani do bi je sato tala sigi fula do bi je wa sudusu do bi je sigi woro mais ñi be nata mo holle kan min mo holti minik be ketala wa amma ashabu hadhihi al-furud bon ketigo no bitugum jonu moyinte hum al jawzani folo ko futu ñoko ma fulo futu mo fulo ni denta ni kilim fulo fatuta yille seta ka totala dingalite ka totala nalite ka totala babalute ka totala kabilo lutema nam bon e ko le to bitin ko udon ko folo jomma mas to la futu jogo ma fulo no lo bataye ale abawaini wulu baga fulo ni wulu baga fulo bataye walu jaddu bembalu sena e bataje bembalu sena le be parce que dingal le be nyaato ñini sa soto le nin dingal le kay ita soto ku nin kele mo min be benna digal ma dolu be ni to ñini fulu ma soto ke nana ta folo futu ñoko ma fulo e ko ngada ta ñamin na muso ni muso fatuta ala ke talante mo kele tamo dula dolu nin kele fatuta dula dolu e haketo sigi nani kanani janga dum muso bulu dula dolu e hato sigi woro ka woro janga dum muso bulu dula dolu abetenne tanke dingal be na la nyamin na u fami be siala nyamin kel be totala la tenne wala gatle ka folo ko ajawjani wala mu futu to ma floti wala abawani ani wulu baga fulo wali jaddu ani wulu baga fulo lu fana wulu bagolo mutlaqan min bednari directement bon ibata je ko wal uqtu mutlaqan ani bari musu masu tunga ni memmo naga kilenti go fana sena directement ok wala bintu anum ibari muso fanan dingalu fanan wodu fanan sena wala akhu barin kelu fanan sena ine mun naga kilingati minal umme ine men mun naga kilingati wol fanan sena no nada wa ashabul furud maintenant esayini beta kalikile le bitugo ninga tra dimbije u dintije bon maintenant ni rasa altala konyen ko wa in kanat wahidatan falaha nisfu ma tarak bon khafa ko futu ke ko ngafu nyamin nanum ninga tara dingo be kebulu muso be kemin tala ngano folo num bata tambije ninga tara din tabulu anyamu min sotola ngano fanam fole barja be silo bema nga fole na darso damu tola jamu hakkile tula betege jamu yani ko mi londla ka fo nyamin na ko وقد استمع العلماء على أن الذين يرثون من ذكور أثرة مغتب كيلتو كيلو كونو من يامو كين تلاي كون جانغا دول من مدام مغتب وسنال مغتب من يامو كين سوتولا مغتب نيرو لو كونتي لا سرا دينغال مو ابيليغا بن على فولو دينغا ناتا فولو بابا فنا baba sena baba fana baba sena ni baba nata barin ke sena ni barin ke nata alhamdulillah barin ke wul fana dingal fana sena no wul fana nata fandin fana sena wo fana koma ni fandin nata fandin fana dingal fana sena wo koma bar ni be sela kele ni ka trabata calculer fala est-ce dinga be ke ngolo ou bien din tabulu
nja fi hanon ne panke parce que ja nin nja fala nyamina tan nin dol hala me aseki yen kona to sigita ko nyimbe ji tale sotolato nyin mule nin dingen tije folo wala mo priorité voilà nin tije jimbe mule nin don tije do bele je nin don tije do bele je nin don tije do bele je bari e bata tingale la kon nyini tambita to nyaminna e ko yo nin fondin ke fata fondin ke min ko be la ganali al kalala satara din tabulu ababa batabang anaba tabang wala ke talanya anin din tigola ke talanya nte kilinti nam Betanya donc fil jahiliya wakatol bitgum musolu fanga ko écarter les hibato feu nam ka musolu bo ke koto bon maintenant kila la sahibo dolol bitgum khi pleñe o hadisolu bi hadisolu kasi ambena li mala nyato min atala ne pleñe kila dula ko kila a nke bata faga nke musolu bi bata ke beta nke dogol bata ke beta irante le bali kila ayo ako kaka tagi sig hama ko don ayo kana kon tambita to nyami nam ko nya sifaya o maintenant ketigo lu bitugum nasibo ni mo fata na wala ka damin tambita yo ma nya sifaje folo min be bolaje ala kasanke e so bato ni ala kasanke bato ala fure la takamanya e so lu bato no rolu bato ala sarankano ko min ngafale nyame sarankano me tam sabola nam asigi sabanyogo e bola tala khani wo ben ni la mo jumannuma e satara akhi sara mo min la koto min te keto me ketano sarankano si wollema bara ben no khafo ko funnin kebe banna akhi sara ala muso do bije no khadiya ubi adin do bije ko badiya bo alin na mobilin tal khadin din karimane sayma din to bije wo men o kela memme nasi ite ketale imeno ketalala inya ibe balurin ko ha dun wo bulula ko saranta wo meke ila se tala ha di mo holama mo min nami ketano par exemple aseno kela fananko nimbo hadin soto san hors de mariage me iketa donc ni hatrebe banna isen ofendo proposer la mimme ke tambi ke sigi sabola khafo nim fata alingen din karman sayma parce que ita fata te tante kela bele ko ni moho hari ibaba imingi wulu na te muslimati ita mu muslimati alime nyogon keta nam bo ina mingi soto nante muslimati ita mu muslimoti alime nyogon keta bon maintenant ni be ke wo sifa wo di la bitugum hors de mariage ou bien muslimante ni ibaba khatara muslimante ita muslim olati bon jani be banna isa fo ko alina nyinke nis sala alsa sigi saba na rata sigi saba alsa atalante mo sigi kilingen tal ka ndim baba ma parce que muslim ta meno e ketala ni ra so nyawula altala ka yamar dunia akko alquran ko ko ngani la dunia to tigo kono namo ok maintenant ni ra sa ni ra ke wodi sarankanno min be tula mo do bulu bitugum khalasi altala khakko ngoro ke nyon ku ngakili to betege namo parce que ira sarankanno ke mo hola mo min ni la lannante abato ira sarankanno me ke mo hola fana mo min nante muslimati ta mo muslimati afo ko ntigi nyogo dolo mwente muslimante bari ngan sara nim fata na ke ko akhalwa nyato ade muslima ya manso ok maintenant ali ngana ke ni muso ko mi ngafo nyami na nung yo ngafo nyami na nung bo konin ke fakata ni muso banta ke sa ake talata bo ni gala saka ke ga ake talata la nyadi ni katara din tabulu
Bon ninga tara dinga babulu ibata ninga tara dinga ni muso le fana ninga tara muso banta di atra kele banta isato sigi nani ha sigi nani jangen ta ha di muso bulla muso mimbe di la muso luma Nam. tal sigi sabola mu bang ou bien sigi woron jangala mu bang ninga tara muso kilinne atebe wole tala ni gasiala muso fulala muso sabale ibebe den na kilinga en fananna Namo. Ibebe den na kilinga en la kilinga sa minta ni ifulale mu ni sabale mu ni nan la mu ni anila mo ibole tala ha to tala nyogon tema donc misima ya sariya na tati wonyale donc maintenant alinga sagabitum fa in kunna nisa'an fawqa isnatayn ibataye alquran wa jangol fanya falahunna sulusa ma taraka onin ka tara muso ka siya muso fulati muso saba ko min janga fo nya bitugum sigi sabo ki bo wole tala sigi sama nyoko sigi sabo ibebo wole tala ko to tala nam ese batanya je nyo nin musu kilin na fanamu sigi sabo ibole tara ba ibe tambi nonna donc na calculer bitugum nya iko ko musu taketi jam fola xama bambam betege nam bamba musu taketi esaje nin ke banta akoto ubia dogo muso manyane futula je esala bo bon ni hala bo et puis ese ke fananta ngasila betege ra ke dum ke tigolu bulla altala khal jamara la nyaminna min ta momenti ali ngo duma bulla bon altala ko le fonya ko nga ke tala ke jonu tamu ulil arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah nam baringal le tamu baringol fana ibi nyogo nya minna ibata latine ese altala la alquran kango futu ma fulolo ko men bolle ta kam folo uqdatun nika wala kun nisfu ma taraka azwajukum koke talante balien alla musolo khamintu bon nin ka tara dinte muso bulla nin dimba bulla fana o fana talanya beje to kayfa yanqasimu al-miras kese talanya di folo mu kuminte kese na imma godo kese na imma materiel nana ta godo ubia na ta materiel nyimpe kenya be foreign ne atala bulla a talante ba nyaminna namo bon namo ke ni muso ni dinga ba al bulla ko ke ha talante ta ba ni dinte je bitugum ke meno ni dinga bije ke meno talante tala anyam mumi tala alquran ko o fana nyasi fanya nam akat ngan don din na fingol jangasa nam okara okay iko ka alfuruda ko kemin genti mukhaddaratun fi kitabillahi ta'ala sittatun wa hiya nisfu wa rubu wa sumunu mbata no befo wa amma ashabul furudu ko keti ko no bitugum alladina yusibuhum sumunun min sigi nyogota iko musolu haiso tariso sumunu min ajwajiha musolu sagi nyogota ala nin dingal bi in kana lahu awladun nin dingal babul kebulla wa ashabul furud alladina nasibuhum sulusani arba'atun bintaini bon nin ka tara bitugum ketigo dim muso le dorombe kebulla dim muso fulale nin dim muso fuloyin esa sigi saba non te sigi nani dim muso fuloyin adima fa aksaru na ka tara dinga ka siale dim muso sabati esa sigi fa aksaru
tarisani sulusani. Okay. Nin di muso sabaleti ou di muso fla ou di muso saba toujours ibata sigi sabo en la ka aduol bul li qawlillahi ta'ala iqal ta'ala ma fu nyaminna ako fa in kunna nisa an foka isnataini nin khatara fana muso le muso ka siyasi fulati ko nga fanya falahunna sulusa ma taraka sigi saba ko ibole ta'ala. Okay. Fa in kanata isnataini falahuma sulusani mimma taraka. Okay, ni khatara fana muso fulalamu donc asigi sabanyo ko toujours ibole tala wa kana ar-rajulu yurasul kalala ko min nga fanya min konin ke fana khatara min be ke tala akola ganaringale aw imra an nonta muso lamu walahu aqu nim barin ke babulu aw uqtun nonta bar muso babulu fali kulli wahidin minhuma sudusu ibata sigilale wol kilin nama be sigi woro nyakota fa in kanu aksaru min jalika ni gasiyamo woro foranti fa hun suraka fi sulusu toujours ibe sigi sabo wala taala ese batay fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulusu bo mais nin atrafana wat din tabulla ke min fakata min kebe na la taala ababa na isata sigi sulusu sigi saba khasigi na nim baba tatra men jana tabu ha men jana ban nin din tabulla nin ta tiba fali fa in lam yakul lahu waladun nin atara din tabulla wa warisuhu abawahu ababa bitum fali ummihi ana sulusun ke ata sigi saba saba nyogota wa ashabul furud alladina nasibuhum sudusu sab'atun mo wor wulem bitugo wa hum min benala ke tala nin dimbije un dintije wa hum al ummu na tarisu sudusu nin dingal bije na se si woro nyogota min abnaiha wa in ija kana lahu waladun nin dinga babulu bo wal walad ibnu aw nin gatra bitugum dinga la babulla min be keta la ko min nyanga fala nyawa anase woro nyogota fa in kana lahu iqwatun nin barin kelu babulu la fali ummihi sudusu isato sigi anante sigi sa anabe sigi woro nyogole tala bitugum nam woro na ala butu wala woro nyogo wali jaddu bembale bitugum fa aksaru tariso sudusu ni bembalu babul ba bembala ko bele keto betege bembalu senala ketala imaje har muso benila muso nito nin khatara baba beje baba la mu waliyati ni baba ntije muso ni mimmu abarin ke ani mimmu na hakilinti wala be kelala waliyati wala hakuta ahani bon nin wontije bimbale be obligé de bimba ha musodi nyimbo sabo baba bimba barinke nille be hawla mari ka musoni maje ke fananto ni fanan bele mogol fanan santo kebe dila nam ese batanya de alhamdulillah rabbil alamin ke talal fanan ke talal musol nin kelo nin ka trabitum ke nabije ababa bije batofo nin ka tra anantije ababa ntije akoyla gananding mbato fanan fo donc wolu tanya bitugum barin kutalu fanan senale minin to wolu fananti barin kutolu ke taladula ni barin madol nata comme altala khafonya alquran ko na nyaminna koni barin madol nata ke taladula barin masutugalu kalisa hinna ka dodi wol ma alquran ayole nata woti bon ni alka dodi wol ma wolu atede ko lu tabele kela ke do se dila wol ma isatara
hinnante a sabola mogo min na banta aka sadaqatu jariyati sadaqatu jariyati okay nin khatara bitugum dingali bige isonta ko ka kedi mogoma ni sonta a haddi mimma asedi woma basi parce que tati voilà o se ke fure yem fengodi maje ko ni fure banta ngaja min fo ni fure banta ala gaburu ala kasanke ko na la fengolo anala saran kanno nin yo wala ka kadiato jani be fenfe dinkela folo wolu ta ko la bitugum isana ketala ni ga ketala bentna so nyamo min sotala hawdi musoma ke nyamo min sotala hodi kema bari kente mugotati tanke dingal be balurin kente mugotati tanke bari masutugo mini nyammu ke sotala woluma ke ta folo anu surtout keta nyawunya adoyata asiata ke nyammu talalale ame tutalabaliato surtout e haja men fo sai mba fi ngano na fahamo anyimala ke men banta ha musu tu muso ibata je fo muso teketi e comme asonya afo muso teketi bo ifana na banga muso fana a harji hebele ke la fini minto avo ba muso ma luo maji amantu luo maji adu ninke nga banti men beke bata hato embe ke ngom fe ke bata na bang hana privé kata bang campaign sotla ke la keto ya hanu no iri no non fanan fo ni shi ko hanu fanan fahabula ni afo to men ni e fututa nyom fe bata men nyo afa tuta e fa ha muso nyintu nin ke ta la sita muso ta bele ke nyinto muso ta bele keto muso ta bele keto ko ke ta ba to nyaminna ni muso le fanan banta haketu ke fanan ta bele muso la ke nyinto ko ma jana fo nya nin dinga ba bulum o fanan be nin dinga bele muso en bulum beto nya wala fahamu nin din fanan ta bulum o fanan nyaaji nam okay ne bo ne gatra bitugum dinga lu mini beje e man si ke tala ke tama nam ke nyamutula mini bulla bitugum ke mini nyamu ke gardela hala mara ke garde hala mara wala ke jantu betege alquran on nata o kuma kala tije ko nin khatara dinga lu man si imam balu ko ya esa godo tinya ba fatal qur'an ko kal kana godo dum mo bulu min mazira no wala tu'tu sufaha abwalakum al kana godo dum mo bulu mo min mazira no mais nin khatara ki bata kamali ke tigo bitigo e bata hakili soto e bata sifutu makala ki la godo dibulu na be godo dibulu fana alka sedo bulala nam alka sedo bulala bon mais ke tala mu fenneti dole se boje do hana wala ate ala kumo afo amandi ninga trano ini mo be sigiri ke bataj bon ni sa nyim bata bang bon esa nyinin karo ke dinga babulu iyo dinga babulu ade din tabulla barin ke babulu ade iyo barin ke babulu barin ken tabul iyo barin ken tabulla donc woru wakato le bitugo akumo se sone ya hato tala nam o wakato le bitugo akumo se sone ya hato tala o mais a nécessaire lo ke mu minti nke ngalon ken muso mini be anin ke mini be sigiri nyogon kum mo banta nyini tema muso hakko be keto ke hakko be le keto e nyam be tata la ha dibulu muso teketi wala tarisun nisa akarahan kal kana muso lu forcer ko kenti ti quoi na fulo mu keti anim matériel lu ko muso teketi muso tamit ga sigiti te ko aman sigi kumba ak hatta min be keto al wotala al hadu abulla quoi al kana so mo ba tonigi ko keme no tonigi la nyami na parce que kilo afan na mo ben o tonigi la muso la hakola bon esa no wota mais ni une fois que nin kele bante se no lo muso tonigi la wato be ha hakko abuli ban so adu nabulla nam ngam me fie no ba betege wala atla atala ha nyabo nya animala akoko wa in kana rajulu yurasulu kalala aw imra'atan walahu al-akhu aw uqtum falikulli wahidin minhuma sudusu
bon ninke ngata info ninke de ban ni mogo muso banta kela mu ban musula mu ben mais abandingo nan tabulu baban tabulu din tabulu nim barin musumal babulu ako ko woli be kilin nama kenya muta sigila sigi woro le ihata fa in kanu aksara min jalika hari ikonti takata siyawti fa hun suraka fi sudus ibebe sigi saboy ibenne to talala fa in lam yakul lahu waladun walahu wa warisahu abawayhi din tabulu nan tabulu baban tabulu wala fana moti fa in kana lahu iqwatun ninga tara baringa ke malu babulla fa li ummihi sudusu tuzuri sato sigi woro khasigi woro janga de aba anama après keto ko bitugo khayento tala baringa le tema ninga tara bitugo dinga fana mbeje kenyi sudusu ina aname nyin soto ba kabilo min fanam bije wol menya na qualité ni so tala min beto yelerin quoi nam han hakilo tu non to betege nam boje benala bilu la ni na benala na janne ba batawul dingal kamele benala parce que mbata han 30 peut-être de 40 minutes ma fa ngate iyo ala ko la mer la do se asere sonia bulu nyamen na men ni be afrique inshallah ki tala wala hada mum ba kan inshallah ala ko nyamen na inshallah namo ala ba ko donc wo kono la toujours nga anya su bari nga liya kay hakkido taku ke amu fennati min maslanta betege nira wala kedo mu imam min yanna minna kedo mula atala akoko aptoni go mande ay xam wala kedo mu mo min yanna dom la ko junubo la mo junubo min ngabum donc kedo mo dum mo holu bulo anti nyala fem dinti kedo mo amasilanta de nasi tala dolu fanga metala yo dolu fa atala bali ya wol fa mo masiboti parce que ko ka sena fitina wala ti famille kono la ni gara sa afrique mo fam ba ni gara sa khabilul kono isaji la te xam mo fa dolu be dabar la dolu be kala fen ko moli bet abebe kala ke ko la mais na tala ta be ki tama soto wo me na wala gatla ko ka tala afisa atala baliyat muslima dino kha ya mar wala muslima dino ko fem ni ninke bantabitu al hakko tigota al ha adi atigoma muslima dino man la fitonye gola la yuqbalu yani az-zulm man saba subhanahu wa ta'ala atafanga ka ko yinna tonna fanga matonye go ko al kana al fanto fa julumu fal zulmu julumatun yawm al qiyamah ko toñi go mu dibolati yomal qiyamatu dibo min be findi betege donc ni man ketigo la ke diable dron min ya mata la mata dron toñi go la toñi go dum mu fennati yomal qiyamatu min masilanta betege tamidlan tije yo donc nga kata nga ketigo la ke dibulla mo me ke tamin tante ni fago keta jawjandi e khatta fago qualité beleji min do banta nin do beje do sa soto nin do beje do ma soto nin don tije do sa soto ni kebe asiginya betena man sonia hato foni akola ta kenakan akola ringa kenakan na mbol sa to men kenga millonga to ke tigolu ke nyamudun na ke tigol labulo mo kana ke ila ke itanta minti c'est ni domo masibo mo min sembo rabum betege ngame har wululla khata sambera e ci terma lonne ki etella ni sisi bare sa wulu gaburo kono wala ba wulla gaburo kono sisi babe la tuguri ila gaburo la e wuluto sisi obi ko bo ki sa le mo la vraiment ni tumu mo wala ke do lalati ala mum ki do mo quoi ni na sa dunya tigo to esa mo sa man sonia ebe sanji bilulu sanji bi woro min kelaja fam matanga betege wandi fengama namo fam matanga wandi fengama ka halalu dumu ala domo boto fate kila na baluta kila ko na baluta haram wala fatu baluta tale donc ko aliyati mo la na fulo mo bara jigile kono to fanan ibe tal kesol la jigile kono to
Allahu akbar. Donc hakata ite hi fambo ku bulu dunia to tego to parce ni si tayo mal qiyamatu ni misad lante jeti sagillante non imeno fento ben najje imeno fen ne kala je pi ni tata je fana même problème dra ko ngasagi alquran wo ko ngasagi ngana ni ma doke o to mo bata tambi ni misad lante jeti quoi nam kata almo ben ngakata almo ben amin Allah ya rabbi ngakata nga kulla tramanya mama iko atala ko nyame alquran ko no muslimo ni mu muslimati la dangane abe sabatiri alquran aya killing anin hadisa killing wose muslimo wasal daliliti quoi nam wose muslimo wasal daliloti alhamdulillah rabbil alamin بدنا جنبي إن شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله نكيد كيتيغول بولا تابي كيتو دينا تابي كيتو بابا تابي كيتو mama bimba tabato ba be dosa nin do be je do ma soto nin do bota je do sa soto atala nya be alquran o kono be la kante kilinti be la problème lonte kilinti do be je din kilim babulu wala ke talanya anin dim tantigo ante kilinti do be je din tabulu wala ke talanya anin din tigo la ke talanya ante kilinti do je bari nga musulman babula na ke mal wala ke talanya anin bari nga musuman tamin bulana ke man tamin bulu ante kilinti donc na ta be ha sigi la quoi alhamdulillah alin na ko nya alamun benna sawab masha Allah amina ko barka inshallah be samedi na la nin tanga ta tampere alin senale nyala ba fo de waxto do nin be na la pat abe barakan na be occuper ne peteke bare alin be si doyen si ma ne be doala njate ken ala ni samedi ta hata sonia samedi na la be jokila nyin na ni ala hala ni samedi o mabbe dum so waxto ko to bare mba na la kan de donni mundi ala ko fahamo se sia atre membe ben na mela Europe kono jamba ani Afrique tonkan nano beto Sénégal Gambie la Guinée Côte d'Ivoire partout bal be kontona afala len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah on ala